Niata karon regularly nag-cover ta sa Sangguniang Bayan na sa lungsod sa Lugait sa ilahang session every Thursday. So niya sabta karon diri sa opisina ni Secretary Cedric Daita aron sa paghatag sa mga brief information sa nesgutan sa session kaganiha. Okay. So may hapon Sir Cedric. May hapon Sir Jun, no? Okay. So karon isa lang sa ato ang gustong masayran ang update sa water concept sa imuhang study sa Development Academy of the Philippines for Good Governance. Actually, kaganina, it was not about sa akong study. Okay. Kung kaganina imong ipasabot. Ang nitabo kaganina, ang sanggunian in the exercise of its oversight function during sa public hearing sa approval sa 2025 annual performance budget sa munisipyo, tambong man ang mga different department heads sa local government unit para ilang i-justify ang ilang mga gi-request nga budget diri sa Sangguniang Bayan, because ang power of the purse or ang power to appropriate belongs man sa sanggunian, dili man sa mayor. So the executive proposes pila ang iyahang gastuhon out of the income sa gobyerno, then it will be the sanggunian that approves sa maong gahin, no? So tungod na nag-public hearing, kay that's one requirements man sa balaod nga ang ordinansa sa budget ipaagi og usa ka public hearing. Panahon sa public hearing, ang mga different department heads in attendance sama sa ato ang economic enterprise, gi-require nila na maghatag og mga datos nga maghisgot mahitungod sa sementeryo. Kay usa man sa nahisgutan nga nangayo og budget ang opisina sa economic enterprise, kay naaman sa iyaha kay ang munisipyo o ang sementeryo apil man sa economic enterprise sa munisipyo. So usa sa mga proyekto nga ginahimo karon dinhi sa munisipyo, ang gitawag nato og expansion sa ato ang sementeryo. Nay bag-o sementeryo sa una sa Lugait, kanang karon kasamtangan nakita nga kulangon pa ang iyang gidak-on, montong naka-negotiate ang munisipyo, naka-acquire siya additional nga naa sa kilid nga yuta para himuong expansion sa maong sementeryo. So tungod nani, ang expansion dili na kaayo maghisgot mahitungod sa katong memorial garden, kanang the usual nga paagi sa himo sa sementeryo, lubnganan, kalot. Ang naitabo, puros na gid siya kanang urag pareha sa price, urag pareha sa kuhan nga garden, no? So muna ang concept pagsugod ana, apan wala hantod karon, wala pa mahuman ang ordinansa mahitungod sa maong sementeryo. Kay lagi nakita nga kinahanglan day siya nga naay architect nga mutan-aw sa kay Bangilid man gud nga area. So kay Bangilid dili pareha sa kasagara nga yuta nga butangan nimo sa sementeryo, kabalo kag pilay imuhang inigsorbe mingka nga muni kadaka ang akong lubnganan nga ibaligya, ang tibuok muni kadaka, ang tibuok muni kitaon, dili ingon ana kay Bangilid man. Sumuto nga gipahimuan nila og plastada nga surbiyon gid dito ug unsa kadagana ang mahimo nga mabaligya nga lote. Sa diha nga naghimo na sila, naay laing problema, no? Ang usa nga problema, kung kaluton siya, kay gitest man ang soil, kung kaluton siya, haska ding gahia. Bisan og gamitan og jackhammer, dili madali-dali og kalot. So remember na kung maghimo ka og garden, memorial garden like prize, diba kita man ang prize may mukalot sa kanaang
ingon ta ang kalot kinahanglan malubngan siya og 5 ana lugar no. So ang mukalot ana ang price, di ba? Karon gitistingan nila kalot kay mo matoy design gusto nga maghimo kag lubnganan ilalom dili sa kanang taas. Dili patas. So pag testing nila nakita nga gahi. So gitistingan bisang gali og gamitan og jackhammer nakita nga lisod. Sumutong giusab nila ang plano instead nga ang lubnganan pa ilalom, naghimo sila lubnganan nga pataas. Now, tungod na nga na-mention na sa public hearing niadto, nangayo ang sanggunian og kopya sa mga detalye sa site development og ang costing pila karon ka buok ang mo yield nga lots, pilay kitaon aron pila karon nga naman kahimuan man nila na may pending nga proposal nga himuan sa sanggunian og ordinansa ang bag-o nga ministeryo og pilay presyo. Kung magpalubong ka dito kung may presyo ron kay wala man na ma-covered sa daan nga ordinansa. Sumuto nga na-appeal dia sila ha kay remember nga tapos na tuig. So ang trabaho karon ni secretary was to help backstop di sanggunian mutong akong gibalik og tan-aw unsa to mga hisgutanan nga wala pa or unsa status o pamhibaw kung nahimo na ba. Usa na ni ang ilang request nga ang economic enterprise mag-submit sa ila og detalyado nga plano og mga uban pa nga requirements. Sumuto nga giimbitar na to ganina si Mr. Parame, si Dr. Parame to appraise di sanggunian sa mao nga plan. Ang naa pa available is katong salida. Di ba? So sa salida ingon ko dili mo gud na nimo masaligan ng ang perspective. Dili nimo na sa masaligan kay dili na mao ang mahitabo sa real. Kung batay ang imuhang perspective basi gwapo pag abot sa implementasyon. So ningon to si Kagawad Igling correctly nga instead nga salida tagay mi og program of work kay og cost estimates kay aron may bawa na mo just exactly kay naman sila nga 80 million ang kwarta nga na ilahang natigom og mo'y gamiton para sa development sa ministeryo na ang 80 million gusto may bawaan sa sanggunian unsay component nga dapatan sa mga kantidad kay para nila knowing sa katong gipakita ganina nga salida dili na to 80 million sobra pa. Sumutoy nyo sila nga tagay na lang may kopya sa imong program of work aron may bawa na mo sa tanan nga gidrawing nimo ron asa ray imong gamitan o himuan para nga magastong 80 million. So muto ipasabot ana. So nag-update lang to dayon sa tubig nga gipangayo pod kay as of now as you remember sa akong mga istorya atong previous nga gi-interview ko ninyo John no. Usa sa ato ang concern sa ato ang innovative project concept nga gi-submit dito sa local government executive and managers class nga akong gitambungan as a scholar karon. Ongoing sab ang paningkamot lugar sa lungsod to address the issue sa tubig. Nakita man gud nga pagkakaron dili maka-drill og daghang tubig ang makita diri nga ini nga dapit sa lugait tungod kay ingon sa ilang survey og sa datos nga available na ang ngalan niini ang ilalom niining among lungsod nga yuta is limestone. Tungod kay limestone dili siya kakupot og dugdagan nga tubig nga mo'y suyupon para nga ihatod ngadto sa mga kabalayan og supply. Sumuni nga ang initiative karon mo palit mi didto sa sama sa akong giingon sa akong innovative project concept mo palit misnawan. Unya ang naitabo sa daghan ng istorya ani sa ilang side sa mayor wala ko'y labot no sa istorya kay lahi man ni ako academic paper man sa ila sa office sa mayor sa diha nga nagahikutar na sila pagsulbad sa problema sa tubig nakaabot po diri ang uban nga mga organizations na anda mo tabang panata ng water.org
They are engaged in the business of providing tabang financial, pautang, o technical, no? Para nga masulbad ang problema sa tubig. The other one, na sila yung mga espesyalista, nag-ingon man ta, di ba? Remember na nag-ingon ta nga no water na daghan makuha ilalom sa lugait. So ingon sila, mag-conduct ta og georesistivity survey. Sumuto nga diri sa lugait, nagpili sila initially 3 weeks ago og duha ka sites. Niingon nito sa duha ka sites na ay daghang tubig nakita nila para ana nga tuyo. Sunod, ningon na po sila, after ato, gireport to ni Mr. Parami diri sa Sanggunian, no? O pinaagi sab sa ako ang study. Now, nahitabo, nanapoy dugang, nga dito sila sa kalangahan nag-conduct na sab og laing survey. Naghapon. So, it appears nga ang bagong update, posibleng na dili tinuod nga walay makuha ilalom sa lugait. So, kaganina, siyempre, di Sanggunian is interested. So, ito, gi-invite si Mr. Parami para to brief them unsa na ning mga lakaw sa kaniang unsa na. So, naay mga Koreano nga mga scientists nagatuyok-tuyok karon sa lugait, they are surveying asa dapit makakuha og tubig, and so far for 2 instances naanay nakita nila nga tubig nga ingon pa nila sustainable dako na nga naman as of now ang lugait gawasan ng gagmay-gagmay nga gisuyop diha sa ilalom nagkuha pud sa tubig gikan sa suba unya gi filter ug munang gi-distribute ngadto sa mga balay sa diha nga one time nihubas ang suba luoy kay mga tao kay wala may igo nga supply sa tubig. So muna nga nangita. Now karon mo to yung update. So tungod na nag-provide si Mr. Paramig mga papeles ganina nga mo ilang gi-appeal sa iyang report, yan gi-explain. Nga mo na ni bagong initiatives na duha ka Koreano nga grupo nga nagtan-aw sa kahimtang unya naa iyang initial nga giistorya nga kani ang findings nga makapabor sa lungsod. Now, tungod nini, giimbitar siya kay, naglibog na po ng Sanggunian kay, sa una, mubitaw nang gipakuha ang filtration kay walay tubig. Karon ingon na po nga So, tungod na, di Sanggunian is entertaining the possibility nga mangayo sa opinion sa DNR, sa MGB, mahitungod ana, kung kinsa ba'y paluhon, kanibang nag-conduct og study sa una sa Kulsim sa Alsons o kanibang nag-conduct sa bag-o nga Koreano nga nag-ingon nga naa. So ingon si MGB tagay lang ni og papeles nga nag-ingon nga muna kay on the basis ana we will make an opinion kay naman pud mi mga hydrologists. So nga importante man. For example, we need to know aron insakto ang mong assumption. Pananglitan. If it is assumed nga way tubig sa ilalom, di justified nga mo palit mi dito sa nawan. Pero daw bi karon og naa, unya nag-assume nga wala. So dili mao tong decision nga magpalit dito sa nawan. An imanyo mas dako biya og gasto ang naawan kaysa diri. Next nga naisgutan ka ganiha is about katong sa ordinance nga nabito regarding the own attire. Usa sa ato ang initiative nga gitan-aw nga pahibalo na to sa next generation nga ang lungsod sa lugait ang iyahang kagikan usa ka tribo nga higaunon. Tama. Tungod kay ang istorya mo ni ang mga lumulupyo niadto sa Sumilaw, Bukidnon adunay ngalan nga Jose Amay Salibo ug iyahang pamilyag silingan nga mikagyo gikan niya ng Sumilaw sa paglikay sa usa ka ang gisulong na mga anang bandido. So paglikay napadpad sila diri sa gitawag og usa ka lugar nga later on nailhan na nga Lugait, no? So tungod na atong giila nga among kagikan sa Lugait is Higaunon. Apan kung tan-aw nimo sa lungsod karon
gamay na lang na siya nga portion dito sa nabilin, naana sila dito sa Kaluknayan. If you know lugait nga geography, medyo layo-layo na ang sentro. So which is normally may tabo kung naay mga pagbalhin sa mga nitibo sa unang panahon. Siyempre, nadaghan ng tao sa sentro, di magpalayo gid sila kay dili man na parehas nila. Di ba? So nitabo ganing nagali while nata sa sulod. Diha man gali ang dato Kutiko sa Kaluknayan, ang kasamtangan pod karon nga kapitan nga nag-request nga tagaan siya na kog otoridad nga maka-adto sa ngalan ani museum para nga i-interview siya sa mga estudyante sa IIT no may tungod sa higaunon. So ang tinguha lang ani nga maedukar nato ang mga tao karon ug ang umaabot nga ang kagikan sa lugait kana ang higaunon ug nga sa pagkakaroon wala na kayo makita nimo nga prueba gawas na lang anang gamay nga pila ka buok na bilin nga mga higaunon nga nitibo. Pero bisan pa gani dili na gali kung mag-abay mo, dili naman gali may bawan ang dumagat ug ang bukidnon. Di ba? So nitabo kana ang isa lugar nga atong mapakita ang atong cultural identity, pinagi bisag kana lang ka mabaw o gamay nga pinagi sa pagsuot sa usa ka sinina nga nagpakita sa ilang kultura sa mga higaunon. So adunay ordinansa gipapasar si attorney sa cabin, ang chairman sa committee ni adto sa Culture and Arts o Committee on Rules nga mandatory nga maghimo og kanaang suot. Pero dili man ako control ka kung ikaw tagalugait private. So ang control na mo nara gid mi kutob sa mga naa sa gobyerno. So gibutan dito nga basta empleyado ka sa gobyerno, kada flag ceremony sa isa ka bulan pasuoton kadto. Oo. Tungod na na tagaan ka kwarta sa gobyerno para nga ipalit sa imong suoton nga ingon adto. Now, ang official elected mag-session sila kaisa lang sa isa ka bulan nga ipagsuot tanan kami nga to. Which is wala na mawala karon sa ipasuot kag barong kay ngano lugait nun ba ng barong kaning Amerikana lugait nun ba na anyet we are wearing it, di ba? Nga wala man mi tagay pud ang kwarta nga lahi, no? So among ingon na mayor dili pwede kay magkinahanglan kag bag-o nga budget. Wala dili na tinog kana may kwarta ang gihatag na tagwan to kada empleyado. Nga dili man ka magpalit adtong higaunon nga kana ang tinuod jud kay gato kag higaunon tinuod size meal ang isa ka complete sa lalaki lang. Mas mahal ang babae. So moabot pa siguro mga 10,000 ang babae. So dili na paigo, but we are saying na pwede ra ka nga magpatahi og tila ang regular na empleyado, ma-elected man or appointed, naa say 6,000 na routing allowance. Na wala mag 6,000 ang ipalit biya nimo nga kuan kani ang uniform. So ahaw na paingon. So atong ganito na. So ingon ko sa akong sulat nga nadungog nimo ganina all what I was saying dili balido na imong dili i-approve on the ground na magkinahanglan bagong budget. Kadua ingon siya nga gamay naman lang tao sa kuan. Gamay naman lang tao sa nitibo. Nga dili na paggamayay or padaghanay. Ang point is na representation para ma-promote nimo para makaingon gid ka na kita taga kanang higaunon ang kagikan. So ikaduha nga akong girepute nganong imong ideto. Ikatulo ingon dayon dito nga gamay ra kuno ang nagkonsulta. Actually, dili man padaghanay pud ang konsulta. Igo na may representation kay og mingmong kakaron og empleyado halos more than half sa record ako nakita nga mga sakop sa department heads. Wa pay labot sa rank and file nga gipatambong sa public hearing. So nasa record dili kay ipasabot nga wala.
So, daghan pa tong rason nga akong giingon na dili nimo mahimong rason, no? Mahitungod ana. Mutong nagsuggest ko nga i-override ang bito by virtue sa balaod nga imong sadtaon ang pagbalibad. Pero nag-ingon sila kaganina sa sunod na lang ta nga ting session magsabot kay lapas na sa alas 12. So muna lang ingon kaganina. Sunod. Okay. So, salamat kayo sa maong information. Next is about katong children's rights. Dili. Nag-represent ni... Ang naitabo po na atong 2022, nag-draft ta sa ato ang Comprehensive Development Plan. Muna ang guide sa mayor sa iyang gusto nga development nga himuon sa lungsod nga siya mo'y nagdumala nini. That is 6 years. Unya dayon, nagkuha ta sulod sa 6 years gihimo nato tawgon og ELA, Executive Legislative Agenda, which is good or implementable within 3 years. Dayon sa ELA kanang la munang gatawag og Legislative Agenda. So muna yung mga listahan sa mga tanan nga nasulod sa CDP, nasulod sa ELA nga mga kinanglanon nga resolusyones o ordinansa. Usa sa mga ordinansa nga gibutyag nga himuon among i-update ang Children's Code. Ngano mang i-update man tungod kay nag-ingon, nagpakita sa dihang nag-intra kami sa Seal of Good Local Governance nga evaluation nga naay mga bagong balaod nga na-approve ang Congress nga wala masulod dito. So kinanglan ko no isulod. Sunod dayon, dinhi pod sa audit nga gihimo may tungod sa children child friendly nga munisipyo nga audit, nagpakita sad nga naay mga angay na mong buhaton na masulod sa audit aron nga maka-comply mi. So tungod na gihimo ang ordinansa gipa-update. Kaganina gi-second reading na. Kay naklaro ko naman lugar unsa tong mga amendments nga iutro sa among daan or existing na code. So ang third reading mo na siya final. Wala pa. Sunod Wala pa. So, ganina, second reading pa. Okay, good. Thank you, Sir Cedric. Lastly, about sa public hearing din sa scrap kanina. Ano to? Medyo marami. Nai-scrap sa munisipyo. O niya, ang scrap na baligya. Ang pagtuo sa sangguniang bayan, ilang imbestigahon, kay basin nagtuo sila nga wala masunod ang proseso sa pagpamaligya sa mga propriedad sa manyadto. So kay wala man nagtubag naman ang treasurer kasi may custodian muto naghimos lag public hearing kay pangutan-on tong uban nga mga nalambigit sama sa auditor mutong gipangutana unsa may na violate. So mutong ingon si auditor mo ni mga existing nga balaod. Dayon nagngutana sila sa treasurer, ngutana sa IP kay sa IP pag nay madakpan din makaso nga mga sakyanan diri impound sa amua, diha i-parking na-appeal sa nabaligya. So nitabo wa mi kabalo o bisag ang IP nag-ingon wa ko kabalo nga amo ba dito. So inana ug ang istorya. Dayon ang ilang nasabutan ganina, magpadayon sila o gimo ato na another round, lahi na pud tao imbitaron. Pero so far di agreed kaganina nga maghimo sila ordinansa nga tong gisuggest ni COA na mga procedure unsaon pag-dispose sa mao nga scrap o uban pa nga klase sa property sa munisipyo. So hopefully ato na nga mahimo at the end of this public hearing nga gikandak nila. So na pa yung next day na public hearing. Kaya na po man to yung mga tao nga gusto ipapangutana. Okay. So hopefully next time makahimo na po. Okay. So final statement Sir Cedric sa mga katawan sa Lugay. Sige, daghang kay salamat subli no sa inyong efforts. I hope nga daghan nakakita sa ato ang mga gipanmulti dinhi nga coverage ninyo gihimo no kay eventually mo nay value sa media to help us in government nga maka-disseminate kita sa impormasyon ngadto sa mga tao kay og ang mga tao di kay balo ug ang mga tao dili kasabot
definitely dili sila makahusto sa ilang angay gabuhaton. So gipakita lang nako akong appreciation sa inyo, although daghan sa kong kakulangon, no? Really I wanted to be kay dili ra man ko secretary sa Gunian. I am also as a secretary gidugang sa ako nga trabaho ang information office. Kay dili man ang munisipyo maka-afford nga mag-maintain og separate nga opisina para sa information officer. Mao nga gisubsume kini nga function dinhi sa ako, mao na nga most of the time ang akong mga maatubang kasagara ma-engage ang mga media men kay lagi I'm supposed to be in charge of communication. Sa ato pod nga publication nag-aksad ko og unsay ngalan ana, nag-aksad ko nga editor in chief muna nga og mahimo dako kay akong pasalamat nga mahitabog ingon ani. Kay pagkakaron ang kakulangon sa munisipyo tungod niya na nag-hire kami mga volunteers, no, pananglitan kada opisina sa munisipyo butanta lang na ay pulo ka departments, no. Dapat kada usa na ay information officer nga ilang i-designate na mo volunteer nga mamembro namo diri sa pool of information officers sa tibok munisipyo. Naapoy mga national agencies, naapoy barangays, no, na information officers. So ibutanta lang na ay 51 mi kabuok. So muna gatawag na to og Municipal Communication Officers Network of Lugait. So kini sila dahitan parehas nako because I am in the Sanggunian. I make mga balita may tungod adto para sa nimong gibuhat. Pero kung naapog ka dito, nanambong putong naman to'y kada usad to nilang opisina, naman po to sila information officer, no? Dahitan si PNP nato siya. So magkudak po doon tato sila nga kani si sir ni atin ana nga ituan. I-post nila na sa ilang social media account. Katupod si Abay, si treasurer, napod sa information. Dato si Kuwa, nato sila. Practical, kada usad to nila naa. So that comprise sa tibok munisipyo nga mga volunteers. Volunteer tungod kay di mi ka-afford. So ang muna nga akong ingon nga parehas ninyo nga another food volunteer buwan hidere, nagpasalamat mi nga matabangan mi kay if you post it on social media, we hope na many labi na nga lugait nun would be able to be reached out aron ma-inform sila sa mga ongoings diri sa ato ang munisipyo. Okay, so salamat kayo sa ato ang pagpakignabi kang Secretary si Dugtayta o hantod sa sunod na ngayon. Daghang salamat, maayong hapon sa tanan. Daghang salamat.